Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ini kita masuk topik baru, chapter baru, iaitu chapter 4. Okay. So chapter 4 ni kita ada 5 subtopik lah. Antiderivative, apa benda ni, define integrals of constant algebraic function, trigonometric function, exponential, and log, dan definite integral. Okay, so indefinite integral ni integration dia tak dapat nilai. Definite integral ni nanti differentiation dia dapat, integration dia dapat nilai dengan dia punya properties. Dan integration by substitution and the fundamental theorem of calculus. So fundamental theorem ni pasal mean value theorem. Mean value theorem macam yang dekat hari tu lah, apa tu, differentiation tu ada yang theorem tu. Okay. So yang tu mudah je lah. Okay. So dekat sini okay, so first 4.1 which is antiderivative. So what is antiderivative ni? Ni satu ni je lah, dia penerangan mengenai antiderivative. So antiderivative ni berkaitan dengan integration. So kalau differentiation tu hasilnya tu kita panggil sebagai derivative. Okay. So pembezaan dia tu kita panggil sebagai derivative. Sebagai contoh, y is equal to x square. So dy over dx is equal to 2x. So this one we call it as derivative. So derivative of y is 2x. Okay. So antiderivative ni terbalik dia lah. Okay, so antiderivative ni adalah terbalik dia. So nak cari derivative, kita differentiate. Nak cari antiderivative ni kita integrate. Okay. So integration is the reverse process of differentiation. So maksud kita reverse kan proses dia. Contoh macam tambah, dia ada pasangan dia tolak. Darab, ada pasangan dia bahagi. Kuasa 2, punca kuasa 2. Kuasa 3, punca kuasa 3. Okay, so macam ni differentiation, dia punya pasangan dia integration. So macam function, dia ada inverse function, inverse function, macam tu lah, lebih kurang gitulah. Okay. So ni integration lah. So kalau kita differentiate dy over dx equal to gx, so then when we integrate gx dx, kita akan dapat y. So y differentiate, we got dy over dx. Integrate dy over dx, we will obtain y. Macam ni tadi, y sama dengan x square. So dy over dx is equal to 2x. Okay, so kalau kita integrate 2x dx, so nanti kita akan dapat asal dia, iaitu y. Okay. Dapat asal ni iaitu y, dapatlah y. Gitu je lah. Okay. Okay, so kita pergi ke 4.2, indefinite integral of constant algebraic function, trigonometric function, exponential, and logarithmic function. Okay, so dekat sini macam mana kita nak integrate constant algebraic function ni, macam mana kita nak integrate trigonometric function ni, macam mana kita nak integrate. Okay, dan exponential pun macam mana nak integrate. Logaritmik ni berkaitan dengan 1/x. Dia tak ada lah integrate log ataupun integrate ln. Okay. Okay, so first we go to the integration of a constant. Okay, so integration k, which is k is a constant, respect to x, we will obtain kx plus c, where k and c are constant. Okay, k respect to x, so differentiate constant, so dia akan keluar x. So k ni kita akan dapat kx, so kx plus c, c ni constant. Okay. So example here, integrate the following with respect to x. So yang a, okay, so integrate 5 respect to x. Okay, so integrate 5 respect to x, it is equal to 5x. Okay, so 5 ni, okay, so dia akan keluar x, 5x plus c. Okay, so dia mesti ada tambah c, dia constant. Okay, so nanti, tapi kalau ini indefinite, kalau definite nanti yang ada nombor nanti dia tak ada tambah c lah.
So dia akan kira terus dapat nombor nanti. So ni kita akan ada tambah C. Okay. So yang nanti korang belajar nanti kat sini ada 1, 2, ada nombor dekat bawah ni dengan atas ni dia ada nombor. Nanti hasil dia kita akan dapat nombor. Yang tu tak ada tambah C, yang ni ada tambah C. Okay. Yang ambil admat rasa dia orang ada belajar ni. Okay, saudara korang ada belajar kalau yang ambil admat dulu. Okay. Okay, so B. So B integrate negative 2 respect to X. It is equal to negative 2X plus C. Okay. C pun sama. So integrate 1/10 respect to X. It is equal to 1/10 X plus C. Okay. So 1/10. Tulis je 1/10. And then D integrate square root 3 respect to X. Okay, so sama juga. So square root 3 ni nombor. Okay, so nombor. Kalau korang tekan calculator nanti dapat 1 point something di nombor. Okay, so jangan korang jangan kalut lah dengan square root tu. So ni adalah nombor. Okay. So square root 3. Okay, so dia akan ada X plus C. Okay, so square root 3X plus C. Okay. Okay, so ni kalau kita integrate constant. So how about if we integrate AX power of n? So tadi tu constant, nombor saja kita integrate nombor. Tapi ni kita integrate ada nombor, lepas tu ada X kuasa n. Contoh macam integrate 2x power of 2 respect to X. Okay. So 2x power of 2. Okay, so nombor ada X kuasa 2, X kuasa n, X kuasa 2 lah kalau dalam kes ni. A ni nombor dia kalau dalam kes ni 2. Okay. So how to integrate? So dia akan jadi AX power of n plus 1 over n plus 1 plus C, where A and C are constant and n cannot equal to negative 1. Okay. So integrate AX power of n respect to X. Okay, so dia punya kuasa dia kita akan tambah 1, bahagikan dengan n tambah 1. Okay, kalau differentiation dulu kuasa kita bawa depan, tolak 1. So ni kuasa dia kita tambah 1 bahagi n tambah 1. So senang macam ni. Okay, so differentiation dulu. Kuasa bawa depan, lepas tu kuasa tolak 1. Kalau integration, okay, so differentiation yang ni first, second. Okay. So kalau integration dulu, yang second ni akan jadi first. So kuasa tolak 1 tapi kita terbalikkan, kuasa tambah 1. So kuasa plus 1, dan kita buat yang first ni, kuasa bawa bawah. So integration ni kan reverse daripada differentiation. Kurang gitulah. Okay. Okay, so example, kita tengok example. Okay, so find the integration of 3x power of 5 respect to x. So macam mana tadi? Kuasa plus by 1. Okay, so you will have 3x 5 plus 1. Lepas tu divide by power dia 5 plus 1 and plus C. Okay, so this one is equal to 3x power of 6 over 6 plus C. Okay, so this one you can simplify. 1, 2. Okay, so it is equal to 1 over 2 x power of 6 plus C. Okay, so x kuasa 6 ni boleh letak dekat sini. So sebab sini darab. Okay. Kalau dekat bawah ni tak boleh lah. Kalau dekat atas kita boleh letak kat sini. Okay. Okay, and then B. So it is equal to 3 over 8. So x power plus 1. So 2 plus 1 divide by 2 plus 1.
Okay, so apa yang ada kat sini kita letak bawah, and then plus C. So this one is equal to 3/8 x power of 3/3 plus C. So sini darab, here divide, so here ada numerator and here denominator, you can simplify. So the answer is 1/8 x power of 3 plus C. Okay, and then for this one, C, so 0.75 x power of 5 plus 1 over 5 plus 1, and then plus C. It is equal to 0.75 x power of 6 over 6 plus C. Okay, so ni nak simplify kan pun boleh, tak nak pun tak apa, biar aja. Okay, boleh, kejap, saya dah salah dah. Okay, so saya dah salah ni, kuasa 4, so 4 tambah 1, bukan 5 tambah 1. Okay, so 4 plus 1, so here 4 plus 1 plus C, so it is equal to 0.75 x power of 5 over 5 plus C. So ni sifar 5 lah, 7, 5 belakang ada 5. Okay, so simplify, you will obtain 0.15 x power of 5 plus C. And then D, so it is equal to negative square root 5 x, here power of 1, so 1 plus 1 over 1 plus 1 plus C. So it is equal to negative square root of 5 x power of 2 over 2 plus C. So x power of 2 kita boleh letak dekat sini ni. So it is equal to negative square root 5 over 2 x power of 2 plus C. Okay. Okay, so and then integration of ax plus b power of n. So ni sama lebih kurang macam tadi, power plus 1 over n plus 1. Okay, so power plus 1 over n plus 1, only different here, multiply with coefficient of x. Okay, so n plus 1 letak bawah, dan darabkan dengan kali untuk x. Okay, so kali untuk x ni a, letak sini. Okay, dan plus c. Okay, so a, b and c constant lah, and n cannot equal to negative 1. So kenapa tak boleh negatif 1? Atas tu pun tadi ada. Kenapa tak boleh sama dengan negatif 1? Sekarang sama dengan negatif 1, negatif 1 tambah 1, sini ni dia akan jadi kosong. So nanti akan jadi over 0. Okay, so apa kosong kita tak boleh nak kira. So that's why n cannot equal to negative 1. Okay, and then example here. So example for the first one, A. So integration of x plus 3 power of 4, it is equal to x plus 3 power of 4 plus 1 over 4 plus 1 plus C. So it is equal to x plus 3 power of 5 over 5 plus C. And this one, so it is equal to 1 minus x. So ni kali x dia 1, so tak payah tulislah darab dengan 1. Sebab tu saya tak buat, sebab kali x dia 1. Okay, so here coefficient of x is negative 1. Okay, so negative 1 nanti kita kena letaklah kat bawah tu. So here 3 plus 1 over 3 plus 1 times with coefficient of x perkali x, iaitu negative 1. So negative 1, then plus c. So that we have here 1 minus x power of 4 over negative 4 plus c. Okay, so ataupun korang boleh tulis negatif, so negatif ni boleh letak kat depan, 1 minus x power of 4 over 4 plus c. Okay, so negatif ni jangan masukkan dalam, jangan kembangkan, sebab ni kuasa 4, negatif ni kuasa dia 1, tak sama kuasa. So tak sama kuasa tak boleh kembangkan. Okay, and then C, it is equal to 5x plus 4
power of 7 plus 1 over 7 plus 1 times with kali x, coefficient of x, which is 5, then plus c. So it is equal to 5x plus 4 power of 8 over 8 times 5, which is 40, dan plus c. So sekadar ini je lah jawapan dia, okay? And then D, so D ni panjang sikit lah. Okay, so D ni bentuk dia tak sama dengan yang tadi, tapi kita tahu, so 1 over ni, so yang bawah ni boleh naik atas. Okay, so it is equal to integration of 1 over 2x plus 5 power of 1 over 2 dx. Okay, so this one kita buat from the law of index, it is equal to 2x plus 5 power of negative 1 over 2 dx. Okay, so sebelum ni ada yang banyak buat salah, dia pakai dia salah guna hukum indeks tu. Contoh 2/3 x kuasa 2. So ni dia bagi buat 2, 3 tu dia naik atas, 3x kuasa negatif 2. So ni dah tak sama lah. Kat sini 2 bagi 3, ni 2 darab 3. So 3 ni kat bawah je lah, tinggal dekat bawah. Yang kita naikkan yang ni, x kuasa 2 ni je. Okay? So ni ada hari tu yang buat ni, homework ada yang buat, test pun hari tu ada yang buat. Salah ni, tak boleh naik atas. Okay, so kalau dia naik atas, 3 ni kuasa dia negatif 1. So tapi kita fokus pada x, so jadi x je lah yang kita naikkan atas, 3 ni tak payah. Kalau macam ni semua sekali naik atas, sebab ni 1/2 ni kuasa untuk semua. Ni pun kuasa 2 ni, kalau 3 nak naikkan ke atas juga, kuasa 2 ni kalau dia untuk semua, contoh 2/3x dalam kurungan kuasa 2, ni baru korang naikkan ke atas semua sekali. Jadi dah 2 darab 3x kuasa negatif 2. Okay? Tapi kalau macam ni 3 darab ni kuasa 2 ni, korang boleh agihkan 3 kuasa 2 dengan x kuasa 2. Okay? Sekarang yang macam ni memang tak boleh nak agihkan, sebab dia ada tambah kat tengah ni. So nak tak nak memang semua lah. Kalau macam ni kita boleh agihkan, so dia akan jadi 2/3 kuasa 2 x kuasa 2. So kita boleh bawa naik atas yang x kuasa 2 sahaja. Okay? Okay, so balik pada yang ni. So it is equal to integration of 2x plus 5 negative 1 over 2 plus, kenapa ada simbol integration dah integrate, tak payah ada simbol. Okay, so it is equal to 2x plus 5. Okay, so power plus 1, so negative 1 over 2 plus 1 over negative 1 over 2 plus 1 times with coefficient of x, perkali untuk x, which is 2, dan plus c. So it is 2x plus 5 negative 1 over 2 plus 1 over 2 over, so here pun 1 over 2 plus c. Okay, so and then it is equal to, so 1 over 2 square root lah, so square root 2x plus 5 over 1 over 2 times 2, 1 lah. So over 1 tu tak payahlah tulis, bahagi 1. Okay. So it is only okay, sorry. Okay, so it is only square root 2x plus 5 and then plus c. Okay, so ni jawapannya. Okay, so integral of algebraic function. So algebraic function tu gabungan 3 tadi tu lah. So kita ada 3 benda. Yang ni ax plus b power of n, ax power of n, and constant. sorry. Okay, so ada 3 tu. Ni algebraic function ni ketiga-tiga tu je lah.
plus 1, it is equal to integration 2x squared plus 2 over 5x minus 3. So 2x squared plus 2 over 5x minus 3. So first integrate this one. 2x squared become 2x 2 plus 1 over 2 plus 1 plus 2 over 5 x 1 plus 1 over 1 plus 1 minus 3x plus c. So it is equal to 2x power of 3 over 3 plus 2 over 5 x power of 2 over 2 minus 3x plus c. Okay, so it is equal to 2 over 3 x power of 3 plus, okay, so this one simplify, ni kat atas kat bawah kita boleh potong, so only left 1 over 5 x power of 2 minus 3x plus c. So inilah jawapan dia. Okay, okay. So yang B, so B kita ada power of 2, so it is become 3x minus 2 power of 2 plus 1 over 2 plus 1 times with coefficient of x, which is 3 plus c. Okay, so that it is equal to 3x minus 2 power of 3 over 2 plus 1, 3 3 9 plus c. Okay, so yang ni tadi tak ada pun darab bahagi kat bawah ni, darab coefficient. Memang tak adalah sebab kita differentiate kita integrate satu per satu ni. Sebab sini kuasa 1, macam ni kuasa 2. So kuasa 2 tak boleh lah nak integratekan satu per satu. Okay, so tak boleh integrate ni tak boleh. Sebab ni kat sini ada kuasa 2. Yang ni kuasa 1. Okay, so kita boleh integrate 1 per 1. Okay, so macam ni, yang ni kuasa 1. So kita boleh integrate 1 per 1. So that is equal for the C. So it is equal to x power of negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 plus 2x 1 plus 1 over 1 plus 1 plus C. So it is equal to x negative 3 plus 1 negative 2 over negative 2 2x power of 2 over 2 plus C. And then simplify. So it is equal to negative x negative 2 over 2 plus, so 2 over 2 cancel, so only left x power of 2 plus c. Okay, itu sahaja. Okay, okay, contoh lagi yang lain ni. Okay, another example. So integrate this one. Okay, so square root, kuasa dia kita ubah square root jadi 1 over 2. Okay, so it is equal to x power of 1 over 2 plus 1 over 1 over 2 plus 1 plus c. So it is equal to x 1 over 2 plus 1, it is equal to 3 over 2 over 3 over 2 plus c. Okay, so ni x 3 over 2 over this one divide 3 over 2 plus c. So nanti ubah jadi darab, jadi 2 per 3. So dia akan jadi 2 per 3 x kuasa 3 over 2 plus c. So nanti ubah jadi darab. Ubah jadi darab, ni terbalik 2 per 3. So 2 per 3 darabkan dengan ni, jadi yang ni lah. Okay. Okay, and then B. Okay, so ni saya delete dulu. Okay, so B. Okay, so untuk B ni kita expand dulu lah. So 2 times this one, x times this one. Sebab sini kuasa 1, so kita boleh expand. So it is equal to integration of 2x power of 1 over 3. Okay, so cube root ni kuasa dia 1 per 3. And then
plus x power of 1 times x power of 1 over 3 dx. Okay, darab. So it is equal to integration of 2x power of 1 over 3 plus, okay, so sini kat darab x dengan x, so kuasa dia kita boleh tambah. So 1 plus 1 over 3 become 4 over 3. So x power of 4 over 3 dx. So it is equal to 2x1 over 3 plus 1 over 1 over 3 plus 1 plus x power of 4 over 3 plus 1 over 4 over 3 plus 1 plus c. So it is equal to 2x power of 4 over 3 over 4 over 3 plus x power of 4 over 3 plus 1, 7 over 3 over 7 over 3 plus c. So it is equal to, so nanti ni macam yang tadi tu yang ada bahagi tu, okay, so ni bahagi 4/3, saya terbalik dia akan jadi 3/4. Okay, so 2x power of 4 over 3 times with 3 over 4 plus x power of 7 over 3 times with 3 over 7 plus c. Okay. So ni pemudahkan lah, ni 1, sini 2. Okay, so dia akan jadi 3 over 2 x power of 4 over 3 plus 3 over 7 x power of 7 over 3 plus c. So inilah jawapan dia. Okay, so untuk yang c, okay, so untuk yang c, okay, so saya delete dulu yang ni. Okay, so untuk yang c, yang dekat bawah tu kita bawa naik atas. Okay, so c it is equal to integration 3x power of negative 1 over 2 plus, ni. Okay, so 1 over 2 x kuasa 3 tu je yang naik atas. Okay, so jadi x power of 3. 2 ni biar je dekat bawah. Okay, so minus 2x dx. Okay, so it is equal to 3x negative 1 over 2 plus 1 over negative 1 over 2 plus 1. Okay, and then plus 1 over 2 x negative 3 plus 1 over negative 3 plus 1 minus 2x 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c. Okay, so it is equal to 3x power of 1 over 2 over 1 over 2 plus 1 over 2. Okay, so sini ni darab. Okay, so times with x negative 3 plus 1 which is negative 2 over negative 2. Okay, and then minus 2x square over 2 plus c. Okay, and then simplify. So 3 over 1 over 2 become 6. 6x power of 1 over 2. 1 over 2. So 2 times negative 2, negative 4 lah. So sini nanti positif, negatif, jadi negatif. So negative 1 over 4 x power of negative 2 minus 2 over 2. Okay, so simplify. X power of 2 plus c. Okay, so ni jawapannya. Okay. Okay, so next we go to the integral of trigonometric function. Okay, so integrate of sin ax is equal to negative cos ax over a plus c. Ini kenapa lah? Application dulu. D over dx cos x, dia akan dapat negative sin x. So that's why if we integrate sin x become negative cos x. Okay, and here negative integration of cos ax equal to sin. Okay, so sebabnya differentiate sin dapat cos, dan integrate cos dapat sin
AX. Okay, sebab kat sini AX, so sini AX lah over A. Okay, so sin terigu ni dalam dia ni kepunyaan dia, jangan pergi asing-asingkan. Ada ni yang buat ni, nanti dia pergi buat asingkan sin lain, lepas tu AX lagi satu lain. So ni dah salah. Ni sin kau nak sin apa? Okay, sin apa kat sini? Okay, so kalau korang tekan calculator pun sin tak ada apa-apa pun, nanti dia tak boleh kira lah. Kecuali kalau ans tu ada jawapan. Okay, so kalau susah nak kira, kalkulator pun dia akan tulis sin ANS tu. Okay, so sin ni dia mesti ada something kat sini. Jangan korang pergi asingkan. Okay, tak boleh nak asingkan. Okay, dia satu benda tu. Okay, so sama lah dengan yang lain. So secant square AX is equal to tan AX over A plus C, and then cosecant square AX equal to negative cotangent AX over A plus C, and secant AX tan AX equal to secant AX over A plus C, dan sama juga dengan yang ni. Ni korang kena hafal lah. Memang tak ada jalan lain lah. Kalau saya tunjuk jalan lain, panjang dia punya jalan dia. Okay, so example this one. Okay, so integrate sin 6x dx, so it is equal to sin become negative cos, so negative cos 6x over 6. Okay, so ambil perkali x ni. Okay, bahagikan dengan perkali x, and then plus c. So for this one, it is equal to cos become sin. Okay, so sin 2 minus 5x over, okay, so coefficient of x which is negative 5. Ini, so negative 5, so sekali dengan simbol. So over negative 5 plus c. Okay, so this one, secant square, it is equal to tan. So tan 3x over coefficient of x which is 3 plus c. Okay, and then for d, it is equal to secant, okay, so secant 2x plus 1. Okay, so secant 2x plus 1, tengok sini. Okay, so secant tan, so secant tan jadi secant ax, sebab sini ax x, so sini pun ax ikut. Okay, so 2x plus 1 over coefficient of x which is 2 plus c. Okay. Okay, so tu cara nak integrate terigu. Okay, so and then integration of exponential. Okay, so kalau exponential ni kita integrate, dia akan dapat diri dia, and then dapat yang sama, then divide with coefficient of a. Okay, sudah banyak tadi kita bahagi dengan coefficient untuk a. Coefficient untuk a pula, coefficient untuk x. Okay, so banyak benda yang kita bahagikan dengan coefficient of x. So senang sikit korang nak hafal. Okay, bahagi dengan coefficient of x. Example here. So integration of ex. So the answer is ex lah. So ex over coefficient of x is 1. So over 1 tak payah tulis. Okay, so bahagi 1 tu tak payah tulis. And then plus c. Okay, so for this one, it is equal to benda yang sama. So e2x plus 3 over coefficient of x which is 2 plus c. Okay, so for this one also same. Okay, so integration of exponent, the same thing. So e power of 1 minus 4x over coefficient of x which is negative 4. Okay, so negative 4 plus c. Okay, so it is equal to negative 1 over 4 e 1 minus 4x plus c. Okay, so in integration of 1 over ax plus b. So ni akan jadi ln. Okay, so kalau dia per dekat sini ni, semua ni kuasa 1, so dia akan jadi ln. Okay, macam 1 per x.
So integration of 1 over x dx. So it will become ln modulus x plus c. Okay, so dia akan jadi ln. Okay. So ln ax plus b over coefficient of x, which is a. Okay, lagi sekali coefficient untuk x, and then plus c. Okay, so example here. Okay, so integration of 1 over x, it is equal to ln modulus x plus c. Okay, so this one pun sama. Okay, so it is equal to ln 3x plus c. So this one over 3. Okay, so ln modulus 3x over 3. Okay, ataupun korang boleh buat lagi satu untuk yang ni. So it is equal to 1 over 3 tu boleh bawa keluar dulu. So 1 over 3 integrate of 1 over x dx. So it is equal to 1 over 3 ln modulus x plus c. Okay, so tak sama. Memang tak sama sebab cara dia agak berbeza sikit lah. Okay. Sebabnya kat sini 3 yang ni 3 darab x. So 3 darab x ni kalau dalam hukum logaritm korang boleh pecah. Ln 3 tambah dengan ln x over 3 plus c. So ni nanti dia akan jadi ln x over 3 plus ln 3 over 3 plus c. So yang ni semua ni constant. Maksudnya dia, kalau untuk yang dekat sini ni, yang ni dia termasuk dekat tambah c ni lah. So tak ada masalah untuk 2 ni. Okay. So kalau tak nak yang nombor 2 ni, ambil yang ni, tak apalah. So ln modulus 3x over 3 plus c. Okay. Okay, so yang c. So c, it is equal to ln modulus x plus 7 over coefficient of x, which is 1. So over 1 lah. So tak payah tu lah. So plus c. Then for the d, so it is equal to ln modulus. So ln modulus 2 minus 3x over coefficient of x, which is negative 3 plus c. Okay, so it is equal to negative 1 over 3 ln modulus 2 minus 3x plus c. Itulah jawapan dia. Okay. Okay, so that's all for our lesson today. So see you later. Thank you and Assalamualaikum.